السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيكه كتجي بحال اون بوش بواحد الشكل فريمون زوين ومذاق رائع. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous préparer un gâteau, on va dire une bûche, mais vraiment trop beau. دونك باش نديرو هاد الحلوه غادي نحتاجو لربعة ديال البيضات، غنحتاجو 125 غرام ديال السكر، غنحتاجو لواحد الخنيشه ديال الحلوه، 150 غرام ديال الطحين، وغنحتاجو شويه ديال الكاكاو. Donc pour réaliser cette bûche, on va avoir besoin de 4 œufs, un sachet levure chimique, 125 g de sucre, 150 g de farine, la vanille et un peu de cacao. Donc on va procéder, on va faire une génoise. On a besoin de 4 œufs, غادي نطلعوا البيض مع السكر. On va rajouter le sucre, غادي نطربوا البيض مع السكر. Donc on va battre les œufs. دابا طربنا البيض مع السكر، غنزيد شويه د لا فاني. Donc on va rajouter un peu de vanille. Je vais rajouter la farine. وغادي نزيد الخميره. جو راجوت لا لوفور ونطرب. دابا غادي ندير شويه ديال هذا الخليط هنا في مابوش. دونك جو vais mettre un peu. دابا غادي ندير واحد لي موتيف. Je vais essayer de faire des motifs. غادي نعمر هاد الجناب. غادي ندخل هاد الموتيف الفران مسخن على درجه 180. غادي ندخلو 3 دقائق exactement. Je vais chauffer le four à 180 et je vais rentrer ce motif pour 3 minutes. دابا غادي نديرو الكاكاو في الخليط اللي بقى. Donc on va rajouter le cacao et je vais mélanger.
ديالنا ها هو. دابا غادي نكبوه على هذاك الموتيف اللي درت في الاول. Donc je vais verser sur le motif. Donc je vais rentrer ma génoise, le four chauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. غادي ندخل لا جينواز ديالتي 15 دقيقه درجه الحراره 180. دابا غادي نطلع لا كريم ديالتي. غندير اون كريم، دونك كاس ديال لا كريم شونتيي تقريبا 20 سنتيلتر ديال لا كريم. دونك جو في مونتي ما كريم 20 سنتيلتر. Donc je vais mettre un peu de sucre glacé, je vais pas mettre beaucoup parce que je vais mélanger avec la crème pâtissière et déjà sucrée. Donc درت شويه ديال السكر لان عندي لا كريم باتيسير حتى هي غنديرها ديجا خديه. دونك لا كريم ديالتي طلعت، غادي نزيد ليها لا كريم باتيسير تقريبا 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. Donc je vais rajouter 2 grandes cuillères crème pâtissière à ma crème chantilly et je vais mélanger tout ça. La génoise ديالتنا طابت، غادي ندهنوها بالسيرو. درت واحد السيرو، تقدروا تدهنوها باش ما بغيتو بقهوه. Donc ma génoise elle est bien cuite, donc je vais la badigeonner avec un sirop. Vous pouvez mettre du café, de la confiture, ce que vous voulez. قلبت لا جينواز ديالتي. غادي نحاول ما امكن نحيدها غير بشويه. faire tout doucement. دابا غادي ندير لا كريم ديالتي. Je vais essayer d'étaler. ندير لا كريم كاع في الجناب. ومن بعد غندردر عليهم شويه ديال الشوكولا. Je vais mettre des pipettes de chocolat que j'ai concassé un petit peu. هرمشتهم شويه.
جميع العجينات ديالتي. Donc je vais la mettre au frais. Il faut qu'elle soit bien fraîche. ومن بعد غادي نعاود نرجع معكم. غادي نديرها تبرد مزيان ونعاودو نرجعو. الكيكه ديالتنا كتجي هكذا على شكل زرافه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها. Donc notre bûche, donc voilà, sous forme de motif girafe. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez essayer. Donc je vais essayer de couper. Normalement, il faut la laisser 2 heures au frais. Les motifs, vraiment, ça, c'est un peu délicat. Donc, je vous dis à la prochaine recette et je vous dis à bientôt. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الكيكه ونقول لكم الى وصفه قديمه ان شاء الله.